अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी, कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार में। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो दिलचस्प मुकालमे जहां एक तरफ जारी हैं, तो दूसरी जानब मैं फिर बात करूंगा वहीं पर जिस माफिया का मैं जिक्र करता रहता हूं, और माफियास्तान जो है वो पाकिस्तान बन गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहते हैं कि जनाब माफियास्तान बन गया है। तो ये माफिया की अपनी अपनी शक्लें हैं। उसी में जो है वो एक माफिया है जो बुनियादी तौर पर अद्वियात की कीमतें बढ़ाने में मरकज़ी किरदार अदा करता रहा है। शेख अख्तर हुसैन, जिसने अपने आप को मुर्दा ज़हर करके तरक्कियाँ हासिल की, और फिर न सिर्फ तरक्कियाँ हासिल की बल्कि CEO ड्रैब के ओहदे पर पहुँच गया। साबिक CEO ड्रैब जो इस वक्त FIA की तवील में है, उनसे जुड़े हुए एक और किरदार जो हैं वो गिरफ़्तार किए हैं FIA ने, और उन्होंने जो है वो जैली डिग्रियां बनाने का जो धंधा है कहीं और नहीं, इस्लामाबाद के सबसे पोश एरिया यानी F10 मरकज़ में जो है वो अपना वहाँ पे जो है वो शुरू किया। और द ओपन यूनिवर्सिटी श्रीलंका के नाम से जो है वो जैली डिग्रियां जारी की गई। और फिर इसमें जैली डिग्रियां लेने वालों में जो PhD की डिग्रियां थीं, उसमें मुतअद्दिद एजेंट्स जो हैं वो भी मरकज़ी किरदार अदा करते रहे। और PhD की जैली डिग्री हासिल करने वालों में इस वक्त बहुत सारे सरकारी अदारों में बैठे हुए लोग हैं, उनकी लिस्ट भी जो है FIA के हाथ लगी है। $1000, $1500 जो है वो वसूल किया जाता था, और बड़ी तादाद में डिग्रियां, सर्टिफिकेट, मोहरें और यूनिवर्सिटीज़ के से मुतल्लिक़ा जो है वो फॉर्म जो हैं वो भी मिले हैं। मौके से गिरफ़्तार होने वाले उस शख्स के ने ये भी बताया कि इसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, और ऐसे ऐसे नाम भी हैं जो इस वक्त भी कई अदारों के सरबराह बनकर बैठे हुए हैं, जिनके हवाले से जो है वो मज़ीद तहकीकात जो है वो भी होगी। साथ ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो वो साहब गिरफ्तार हुए हैं वो मोहरें और तमाम चीज़ें जो हैं उनसे बरामद की गई हैं। और इसमें जो पूरे का पूरा रॉकेट या नेटवर्क है वो जुड़ा हुआ है श्रीलंका के हवाले से, कि यानी श्रीलंका के हवाले से FIA ने इंटरपोल से भी रब्ता किया है, और इंटरपोल के ज़रिए उस रब्ते के साथ जो है वो मुमकिन तौर पर एक टीम श्रीलंका भी जा सकती है, जो श्रीलंकन हुकूमत के साथ मिलकर इस तहकीकात को जो है वो आगे बढ़ाएगी, क्योंकि इसमें मुबैना तौर पर बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आए हैं। और इन नामों में ये तो चंद नाम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है वो इसी तरह की डिग्रियां लेकर जो है वो बैठे हुए हैं, और उन डिग्रियों का मकसद ये है कि जनाब ये मैंने PhD की डिग्री ले ली, मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी से ले ली, और फिर उसका ख़जाना सरकार से जो है वो साथ उतनी ज़्यादा तादाद में, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ अगर आपके पास PhD की डिग्री हो तो उस PhD की डिग्री की बुनियाद पर जो है वो सैलरीज़ में इजाफा होता है, यानी कौम का पैसा जो है उसको चूना लगाया जा रहा है, और ये चूना कहीं और कोई नहीं लगा रहा, इसी सिस्टम में बैठे हुए लोग लगा रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि FIA आमिर कियानी को भी नोटिस करे, FIA उस वक़्त की साबिक वज़ीर सायरा अफजल तारड़ को भी नोटिस करे, और जो फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं उनको भी बुलाया जाए। लेकिन उसकी बजाय पाकिस्तानियों दिलचस्प सूरत हाल ये है कि CEO ड्रैब जो हैं उनसे तहकीकात के हवाले से एक सवालनामा भेजा है FIA ने। वो सवालनामा भी जो है वो मैं चाहूँगा कि वो स्क्रीन पर वो आप देख लें। तो अपना आसिम रऊफ़ साहब जो हैं उस सवालनामे की उस ख़बर के हवाले से जब बात आई तो उन्होंने द न्यूज़ की हमारी एक साथी रिपोर्टर्स, खातून रिपोर्टर हैं, उनको जनाब जो है वो नोटिस भेज दिया, और उनके अदारे में जिस तरह कोशिश होती है, ख़ास तौर पर CEO ड्रैब एक अहम पोस्ट पर वो बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कराची से कोई इस तरह का किया कि जनाब मालकान के ज़रिए रिपोर्टर्स पर दबाव डाला जाए। उस खातून रिपोर्टर के साथ हैं हम बिल्कुल, और उसी तरह साथ हैं कि जनाब उसने कोई गलत बात नहीं की। ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो गालिबन उसने वहाँ दी न्यूज़ में तो नहीं दिए, तो मेरे हाथ लगे हैं। मैंने कहा कि लगे हाथ जो है वो आसिम रऊफ़ साहब को उनके कागजात भी बता दें कि जनाब मेरी क्या मजाल है, या दी न्यूज़ की खातून रिपोर्टर की क्या मजाल है कि वो स्टोरी जो है वो इस
جس کے بغیر وہ کرتے ہیں مصدقہ ثبوتوں کے، یہ ثبوت مصدقہ ثبوت ہیں، اور اس میں ایف آئی اے نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کی ہوتے ہوئے یہ ساری بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اس کا آپ کو جواب دینا چاہیے، ایف آئی اے کو دینا چاہیے، اور آپ کا اور شیخ اختر حسین کا کیا تعلق ہے، اس کی وضاحت بھی حضور جناب نے کرنی ہے، ہم نے تو نہیں کرنی۔ تو یہ وہ جڑا ہوا اسکینڈل تھا جس میں ممکنہ طور پر بڑے پیمانے میں پر اور بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، جعلی ڈگریاں بنانے کا دھندا کہیں اور نہیں، شہر اقتدار، شہر کوفہ، اسلام آباد کے مرکز F10 میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ یہ وہ پاکستانیوں ایک اسکینڈل تھا جس کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا تھا۔ اس میں کن کن لوگوں کے نام ہیں، اس میں خاص طور پر جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ NHA میں بیٹھے ہیں، CDA کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر 3-4 اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس اور فیڈرل امپلائز ہاؤسنگ جو منسٹری ہے اس کے اندر جو ہے اس کی جو ذیلی شاخ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیگر اداروں میں بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو جعلی ڈگریاں لے کر خزانہ سرکار کو دھکی لگا رہے ہیں؟ اور پاکستانیوں اس میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی اہم ہے کہ جناب یہ شیخ اختر حسین جو ہے یہ مبینہ طور پر نہیں، یقینی طور پر جو منی لانڈرنگ میں انوالو ہے اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ اور عامر کیانی صاحب جو ہیں انہوں نے جو 40 ارب روپے کے مبینہ طور پر لگ بھگ جو اس وقت فراڈ کیا تھا، اس وقت جو انہوں نے جو ہے وہ انڈر دا ٹیبل سارے معاملات سیٹل کیے تھے، ان ادویات کی جو قیمت بڑھائی گئی اس میں ان کو بھی بلانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو فردوس عاشق اوان کے دور میں جو ہے یہ قیمتیں بڑھائی گئیں ان کو بھی بلانے کی ضرورت ہے۔ یعنی 2 فیڈرل منسٹر، تیسرا ایک PTI کا، ایک کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق اس وقت چونکہ وہ پیپلز پارٹی میں تھی ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، فردوس عاشق اوان کا۔ تو ان تمام کو جب تک آپ قانون کے کٹہرے میں نہیں لاتے تو وہ جو قوانین کی بات کی جاتی ہے، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ جناب قانون کہاں ہے، قانون تو اب یہ ہے کہ ان سب کو بلانا چاہیے، اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو پھر ان وزراء کو بھی بلانا چاہیے۔ اور اس میں جو جعلی ڈگریز کا جو نیٹ ورک ہے اس کے حوالے سے اداروں کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ FIA پر دباؤ ڈالنے کی بجائے ان جعلی ڈگریوں کی وضاحت کر دیں کہ کس طرح انہوں نے $1500، $2000 یا $5000 دے کر جعلی ڈگریاں حاصل کی، اور ان ڈگریوں کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ قومی خزانے کو چونا لگایا جائے۔ اور پاکستانیوں اس طرح کے جو سکینڈل ہیں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پر جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے، اس پر جو ہے جو لوگ تحقیقات کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی یہ جو مافیا اتنا طاقتور ہوتا جا رہا ہے جو ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، ان کے حوالے سے بھی سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ غریب عوام تو پہلے ہی جو ہے وہ مر رہی ہے، تو کیوں نہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، کیونکہ اگر ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا تو پھر قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ فی الحال انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ فرخ نواز بھٹی کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ کوفہ مزاج، شہر اقتدار سے اللہ حافظ۔